हाँ सीधा এইটা বর্তমানে ভিতরকনিকার আমি কাঠপোলরে যাচ্ছি কাঠপোল টিকে এনজয় মানে আপন মানে করন্তু এনজয় ভিতরকনিকাକୁ আসন্তু ভিতরকনিকার এই যে বনানী ଅଛି গছর এই গছর এতে মজবুত আপন মানে থরে আসন্তু গছ ডাল টিকে ভাঙ্গি মধ্যে আপন দেখিলে দেখিপারিবে যে কেতে মজবুত ଅଛି নিশ্চিত ভাবে গছକୁ দেখন্তু গছর মূল দুয়া চলন্তু মু আপন মানকু ভিতরকনিকার প্রত্যেকটি জিনিস গুড়িক দেখিয়া পাই যাচ্ছি ধন্যবাদ এটি সহিত আমি আগুক যা এটা মোর বন্ধু पात्र सार बर्तमान दौड़ी दौड़ी के रास्ता पलाऊँ आम ये काठपोल एंजॉय करने आसचु आम सांगे आम पिला माने स्टडी टूर आसुँच एंजॉय करेंगे एंजॉय सहित ए काठपोलर मजा नवा सहित आमर भितरकनिकार जो गछ गुड़िक अच्छी केते सुंदर वातावरण भितर अच्छी प्राकृतिक सौंदर्य अति शोभा को द्विगुणित करुच्ची उससे बादल में पूछो उनको पता है मेरे ना देख केते सुंदर ये काठपोलर मजा आम टिके जीवा सहित मजा भी टिके नौचंती आमे भी मु आपण सांगरे अच्छी आपण सांगरे देखी देखा जाऊँगी आगू मध्य देखी प्रत्येक जिनस आम देखा देखिक उपभोग करवा आउ सलाप सहित जीवा जिते भिडियो करुँच निश्चित भाव काठपोलर कौटी काला हली हली जाऊँगी आपण केते तीख देखिपर यार तलभूमि अच्छी पूरा तीख अच्छी आम देखु केते तीख तल अच्छी यार भितर आम आगू आगू जाऊँ हाँ सेटा फुटेज तल अच्छी ना तले पादरे हाँ हाँ यहाँ फुटेज यहाँ पूरा तल निम्न भाग जाऊँगी मुझे तलू तल खसली आमर गार्ड भाई ये जगिकी थिले काले किए खसी पड़ो कौन कर तार तदारख करुले सेफ्टी भितरकनिकार कर्तृपक्ष त्वरान्वित अच्छा कौन सी कहार जीवन हानि करदेवेनि प्रतिश्रुति अच्छा प्रति जगह जगार से रोचंती सबुठ भल लगुच हेन्ताल बनर प्राकृतिक सौंदर्य ये अच्छी हेन्ताल गछ आपण मैंने जो गछटी कहते हेन्ताल हाँ निश्चित भाव आम जा आगू सारे हाँ गाइड्स ये हूँ मो पिला माने गण भितर आम आउ टे से केते खुशी होचंदी से केते खुशी हेले आमको शिशु हसिले दुनिया हसे निश्चित भाव से हस आम भारतर शिशु हसब माने आम दुनिया सारा समस्त हसी पारे तांको खुशी रे आपण माने जदि खुशी रहिले सबुठ भल लागिवो निरोग रहिबे सुस्थ रहिबे ये प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करिवे मध्य हेन्ताल गछ हूँ सबुठ मजबूत गछ गछर मूल आज पर्यंत कौटी मुझे पाई आपण मैंने देखिए मूलर ये हूँ तार जूम नौची आपण मैं देखो ये हूँ मूल जुआ मूलर नहीं हाँ चलतु आम प्रत्येक जिनस देखु आपण मैंने देखु आसतु भितरकनिका परिवेश प्राकृतिक परिवेश को उपभोग करने सहित ये कुंभीर किपर प्रजनन करा जाए प्रजनन कलापर क्यों जगार पहुँचा जाए और कौन करा जाए तार टिकनिक आपड़ ये जगार आसी देखिपारे चलले सबुठ तीख जगार आम बर्तमान चलचु आम जोर हलुची आम पात्र सार चलवा कष्टसाध्य हो पड़ू तथापि से धीरे धीरे चली आगू आगू ये हूँ आम यज्ञ सार जहाँ को पिला माने बहुत श्रद्धार सहित भल पाती और पिला आगू नियंती ये हूँ आम पिला माने ये आमर बड़ सार आगे बस से गाइड गाइड आम आगू आगू जाऊँ हेन्ताल बण ये हूँ हेन्ताल गछ हाँ चलतु सर एपट सेपटे सारे टे कहे कि हेन्ताल बण संपर्क में कहतु बहुत शक्त आउ टाण मुख्यतः एगुड़ा सब कौन ये समुद्र जुआर आसुची ये लुणी पानी रे ये गछ गुड़िक लुणी अंश जो थी ये हेन्ताल बणर
ଗଛ ଉଠେ ସେ ଗୁଳ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଲେ ଗଛ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ଯେଉଁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ କେବଳ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାତ୍ୟାରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ ବାବୁ କହିବା କି ଆମର ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି? ଉପଲବ୍ଧ ଏଇଆ ଯେଉଁ ଗଛ ହେଉଛି କ'ଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛଡ଼େଇ ରଖେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ସାର୍ କାହିଁ କରାହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫୁଟେଜ ୱେରେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଠ ପୋଲର ମଜାଟା ପାଇନଥିଲେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲୁଛି ସାରେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଏ ଥିଲେ ମୋ ପିଲାମାନର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି ଏ ଭିତର ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ମଜା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ପାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରକନିକାର କାଠ ପୋଲକୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଥିରେ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସାର୍କୁ ଯେତିକି ଭୋକ ଖଲିଆ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ବୋଧେ 3-4 ଥର ଭୋକ କଲାଣି ଆମେ ଖାଇପାରିନାହୁଁ। ହଁ ବୋଧେ ଆ ପରେ କାଠ ପୋଲଟି ସରିଯିବ। ଏ ଆମ ପାତ୍ର ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଜୟ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ପୋଜ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଏ ହେଉଛି ତୀଖ ଉପରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିଲୁ ତୀଖ ଉପରକୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଚଢ଼ିଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। এইটা কি গছ আপনার টিকে দর্শক বন্ধু এইটা কি গছ মু জাঁপারিনি আপনার টিকে দেখি গছর না টিকে কহবে এগুড়িক তো হেন্তাল কিন্তু সেইটা কি গছ মু জাঁপারি দর্শক বন্ধু যেতবে আপনার এইটা দেখুম আপনার এইটা কি গছ গুড়িক সব কহবে তা না বিভিন্ন প্রকার গছ আছে এটি সে বৃক্ষ গুড়িকর না টিকে দয়াকরি কমেন্টস রখিবে। আমি पोलर बर्तमान शेष सीमा पाखे बर्तमान पहुँचा जगे सार हेलो हाय टी मुह बुलेले। हाँ निश्चित भाव आम बर्तमान पोलर शेष को पहुँची गले आंजय कले बहुत भल लगे बोली जहाँ पिला मैंने कहले ना मनोगर फॉरेस्ट डिवीजन वेडर ठिया हूँ आप बस धन्यवाद।